gun que Yesu ye jéché peu pieux, ye kpan gondana do ba. Même ba bo que anya ye wruka, ye Yesu ba klanu, wo de po wo peu. Ye deme, me ya, ye ne won ya ka yi. Adan na wo won ya ka, ye won gu, ye bo que nya ye wusika ya. Ye yo bo nungo peu. Bo wo nya wruka ba gen yi gban aba won ya ka su. Enzu akpo menu baba. Ke ye ka mebe nu na wo atana ba gugu de doba. De ekele bi makeba. Ade abade me mbo won egu kwaka. Akrom de bize ya bo masika ko ye ka tun ya je. Tun atun ka konta ye ba. Mana ade po mebe nu ta. De ya pedu ye didi bosia, ye pagu, ye ka buka, ye kan me ba nyagu. De ya kan nyagu de ye peu de. Bodo ka wazu yibru wasido e ka baba. Wa pe sido e anu wogu ke wa pe. Yi wo bo. De ya pedu ye gondana ba do yi ba. Ye wazu mu. Agomu sika ke anyagu ya po. Ke ya de ye kpakpa de. De ya kedu ye ya yonu. Wa menu wo dogbare me ka nu blaze ba. Wo pe. Gbare me ogun ya sika de ya ge ya ka ni. Ye me ba nu wa pe. Ye mu. Que me ba nu wa pe she pe. Abima, ye bona wo ba ke ya mu. Ye dede pe. Me we ba ya mu, mamu. De ya pe de ye wo de po wo pe. Inya e pu kokore sa. Ye yo bo nungo pe. Me wo de Yesu ba ne bu ke ye kan nyagu. Ye punde ado ke an wazu yi wo sido e ke baba. Ye ado an wazu mu. De ma bon wazu sika. Ye nya ye de ye. Ye wo de ba po zu wo pe. Ame oru ba ye me. Ye pe nu de. Ma ye ze won do. De ya kedu ye me Yesu ya daba. Wo do ka pharisien nu kudie. Bu Yesu ya ke gonda na ba da ka ba. Ya kedu juif nu ba gloyi do ba na ka. Ye ne wongu ye pharisien nu. Wo gonda na ba de po pe ko ka ye nya ye de ye ba won ka ye yo bo nungo pe. Ye pu ne kan nyagu ye ado an wazu ye ade ye. Ye pharisien wo pegu ye ko pen ba ya pe. Me bodo ba atana ba me ya mu. Ye ne wogu ye ya ba ton gban groyi baba able ya. Que ko pen ba de pe ya pe she pe. Atana ba memu. Ya de meka ya atana ba meka ye mo ba edabli won sunu ya kokode. Ye pharisien nu o de ba pozu wo pe. Obi ko biza inya di po ba ba pogu de. Ye pe. Maza ape atana wo diulo memu wa. Ke ape de meke ba nyagun wusika pepere ye de ba ye she ba wonze. Yi bo pharisien nu ba nu gutin ba tontone. Yo me ba danu de ke wo nu de po pe de wa nu ye wo nu de po wo pe. Me ya ka gbe mu ye. Wa fo bo ke yen wusika wa ten mu ye. Ye ko ko de ye de o. Ye nyawlu me ba po menu wo yo bo nu go wo pe. Yi gbem bo ke nya ye wruka de ten ka. Ke koko ke ba ye dede ba ye se ya ye zo hundo. Me won ba ko po ya do. Ka ye dede de po ke ya gembo ka de. Agemunde ya no de kazu. Ape me ba danu ba wo de ba akromude ke wo susia jufenu gomenu ba nu go. Agemunde ogunde ke wa yakwa ke nu wo ya to ba do de me u me edo pe de Yesu ba atana ba ya me Kristu wodo amegen na po ya da anuba yakwa ke ko ba guzu won won gu ye danu wa pe no de ya mu. Ka ye didi de po ke ya genbo ba ye pharisien nu wo me nya ye gun ru ka ba adezu de wo ye wo pe de. Ze atana de me da ba de sumu apo yi wori wa kemde yiza yi da mosi ya de me wa won ya ka memu. Ye yo bo nu go pe. Won ya ka memu e won ya ka me ya mu e ma ye ze won do ma ado ye do sein. Yo mu de agbo ke ma de ye ke ma de ye ta ye ba. Ye wo pe de. Ye inya de po kokode. Ye mo na ko uba. Ye yo bo zu nu go pe.
mazio wo gengi ka de nu to ne ki to wo ba kan de po zu de wo mo gu ye ka pie po de ka da kin ke ba klan ju kai de pe de ye wo ya si bo su ba ago ye wo pe de bina i ba klan ni ka ke yi ze yi mo yi ze na ba go gu age mi de yi mo yi ze na do de me atana ye dian ze de ade ke me de ke ba ya go de do ye me ba pe nu de pe akasi ke ka pu de ka me ke ba go de do ze won nkan ke sa yi ne ma ze nda me gba kwa won do de atana ya tutu won ya ke me ba be wo ba ke yi ke me ke ble ya tutu wo ba aka ya go muzi kui ma se ya gudo de me bo ke nya e wusika me ba ya me ke kluklu do ya ke nu de me ba atana ba me ya mu ke ko yilo mo won ba ke si ba ye pharisien nu ba wo yo bogo wo pu i biza won ya kom le de uba i bo won ya gu i gla won ya gu ba ye i pi de i yi klan ke mo won ka ye wo ke juif nu ba ya ko ke gu ko ba gu de me ba ya zieu ya do ye Yesu ya ma pe de wa pi ke juif nu ba ya ko ke gu ko gu de pa ba de ba gu ye de po pu e da mo me gbo won je we ye yo bogo pu a doze wo nu ke ado dam bo ju de ndome ke ye mezo ye Yesu ya pe de ba pa ba na ba agem de ye na ken ka wi she ba ye pu madam oju ndome de ya pe de ye zun de pie gu Yesu ya pe de ye na gu pu nu a wo konta ba anu ke awon wo kota na ke me wa de ye tonton ne wo de ye ke me wo po wo de ye ba wa do de ba ye ke anu nya ye wu de ya pe de pharisien nu ba nu ogun ke mu ba wa ama ye wo de po wo pu ya kere ke me ya po yan wuri ka na ba ye yo bo nu go pu ya kanu ne kaka desire nya wuri me de ke bon ya ka ba ke ka po ka de ka de ye won go ye bon yi do ko ka ba tonton ne ba ye ba